Pengalaman bule asal Alaska atau wilayah beriklim dingin ekstrim saat berkunjung ke Indonesia umumnya dipenuhi dengan culture shock, gegar budaya, yang unik, terutama terkait cuaca, makanan, dan keramahan sosial. Ketchup manis. Ketchup manis. It's like a thick soy sauce. Yeah, it's almost as thick as molasses, but it's sweet like soy sauce. Yeah, salty like, yeah. Yeah, sweet and salty. All right, so again, some of the beef trails here. Good stuff. Yeah, I'm gonna dig into. Kind of creamy, buttery, and almost smoky from that meat. I'm definitely getting like a smoky flavor. I really appreciate getting like a salty, warm, hearty breakfast before going through the city. Especially on this rainy, kind of dreary day, so this is where it's at for breakfast. Bule ini merasa takjub pertama kalinya datang ke Indonesia. Keramahan, ketulusan, makanan. Semua baru ia dapatkan di Indonesia. Saat pertama kali memakan makan khas Indonesia yang identik pedas, bule ini tak berani menyentuhnya sama sekali. Takut pedas, takut tenggorokannya sakit. Walaupun pertama kali datang ke Indonesia, bule ini langsung tergila-gila dengan makanan Indonesia. Seperti ketoprak, soto Betawi dan mencicipi makanan yang paling jas di Indonesia yaitu bakso tetelan sapi. Saat pertama kali makan bule ini, lidahnya merasa dibawa terbang oleh rasa ketoprak uang meng obrak-abrik mulut si bule. Ya kita tahu sendiri kan orang bule itu kayaknya paling takut dengan yang namanya pedas. Beda dengan mulut orang Indonesia. Good morning from South Jakarta. We are in the search for vegetarian food. And when you start Googling like vegetarian food Jakarta, it won't take long for you to come across the word. Untuk pertama kalinya, sang bule mencicipi makanan di Indonesia. Untung saja yang dimakan adalah ketoprak. Jadi perut si bule ini masih aman dan mulut tidak jadi dower. Coba kalau yang dicicipi adalah si Neng Seblak. Mau jadi apa kira-kira mulut si bule ya? Mungkin saja si bule ini mencret berhari-hari karena ketajaman dari si pedang Lombok Gunung. Nice. Good. Nice soft rice patty. Chewy and delicious. All right, we'll keep going on the dish here. So this restaurant didn't open until 9 a.m. So I guess you'd call this a breakfast. Ketoprak, yeah. If you're Indonesian viewers, is ketoprak traditionally for breakfast or is this a lunch dish? Either way, it tastes delicious. And as a general meat eater, this as a vegetarian dish is outstanding. I really like it. I'm gonna go for this big chunk of tofu in here. It's right here. Try and get it. All right, big chunk of tofu. See how that. Saat sedang menikmati ketoprak, beberapa anak muda lokal menyapa mereka. Dengan bahasa Inggris yang cukup lancar, anak-anak muda itu menyarankan agar si bule dan keluarganya mencoba makanan Indonesia lainnya. Karena menurut mereka Indonesia masih menyimpan banyak sekali kuliner lezat yang sayang untuk dilewatkan. Oh, that's nice and cold. Yeah. Coconutty. That was a good call. Thanks for the recommendation. Yeah, it's really good. Where are you from? We're Jakarta. All Jakarta? Yeah. Excellent. Yeah, we love being here. So it's beautiful. Yeah, a lot of fun. Saran itu pun diikuti. Setelah ketoprak, keluarga bule asal Alaska ini berpindah tempat untuk mencoba soto Betawi. Begitu mencicipi kuahnya, sang istri langsung terpukau. Ia mengatakan bahwa kuah soto Betawi terasa sangat gurih dan menyegarkan. Now, I'm not gonna try the beef part, but I definitely am excited to try out the broth. Yeah. All right. So I'm definitely seeing big chunks of beef in here. All right. Soto Betawi. First bite. Cheers. Oh, that's good. It's like a curry, spicy. Hits you right in the back of the throat. It's got a little heat, but not too bad. Yeah. The coconut milk is certainly the star. And it looks like they added this thicker soy sauce here. So here's, and what's that called? Ketchup? Ketchup manis. Ketchup manis. It's like a thick soy sauce. Yeah, it's almost as thick as molasses, but it's sweet like soy sauce. Yeah, salty like, yeah. Yeah, sweet and salty. All right, so again, some of the beef trails here. Good stuff. Yeah, I'm gonna dig into. Kind of creamy, buttery, and almost smoky from that meat. I'm definitely getting like a smoky flavor. I really appreciate getting like a salty, warm, hearty breakfast before going through the city. Especially on this rainy, kind of dreary day, so this is where it's at for breakfast. Pengalaman bule asal Alaska atau wilayah beriklim dingin ekstrim saat berkunjung ke Indonesia umumnya dipenuhi dengan culture shock, gegar budaya, yang unik, terutama terkait cuaca,
makanan, dan keramahan sosial. Alaska yang dingin, sepi, dan teratur kontras dengan Indonesia yang panas, padat, dan santai. Berikut adalah beberapa hal yang sering dialami. 1. Terkejut dengan suhu dan kelembaban. Perbedaan suhu yang drastis, dari beku ke tropis, adalah hal pertama yang dirasakan. Mereka sering merasa terbakar oleh matahari Indonesia dan tidak terbiasa dengan kelembaban tinggi yang membuat tubuh cepat berkeringat, berbeda dengan udara kering di Alaska. 2. Kecepatan hidup dan lalu lintas. Bule dari Alaska terbiasa dengan ketenangan. Saat ke Indonesia, mereka kaget dengan lalu lintas yang semrawut, suara klakson, dan hiruk-pikuk kota, khususnya di Jawa atau Bali. 3. Keramahan yang intens, ramah tamah. Orang asing sering merasa tersentuh dengan keramahan orang Indonesia. Warga lokal sering menyapa, mengajak ngobrol, atau mengundang makan, yang mungkin jarang terjadi di lingkungan Alaska yang lebih individualis. 4. Makanan pedas dan beragam, kuliner pedas, sambal, dan makan dengan tangan adalah pengalaman baru. Meskipun awalnya kaget, banyak bule akhirnya menyukai makanan Indonesia seperti nasi goreng, sate, dan bakso. 5. Budaya, jam karet, konsep waktu yang santai, terlambat, dan antrean yang kurang teratur sering membuat kaget orang asing yang terbiasa dengan kedisiplinan waktu. Dan 6. Kekaguman pada alam dan budaya, terlepas dari culture shock, mereka sering terkesan dengan keindahan pantai, sawah, dan keberagaman budaya, serta acara adat yang ada di Indonesia. Welcome to the Backpack Family YouTube channel. I am Jonathan, and in today's episode, Kelly, the kids, and I are heading overseas. We'll take you along as we navigate our 24-hour journey from Alaska to Indonesia. Dan begitu tiba di Jakarta, hal pertama yang mereka lakukan benar-benar di luar dugaan. Mereka mampir ke sebuah warung Indomie, dan si bule pun memesan Indomie dengan banyak cabai. Ya, banyak cabai. That's actually pretty good. My whole tongue, right when I Wow. took one bite, it just burst into painfulness. Oh yeah, that's a lot of pain. My mouth is on fire. My tongue is, I think, swelling as we speak. It's a funny heat. It really comes on hard there towards the end. Yet the flavor, It's so good. it's so good. It's just like salty. It's Sejak saat itu, selera makan keluarga asal Alaska ini benar-benar berubah. Dari yang awalnya menghindari pedas, kini mereka justru menikmati sensasi pedas ala Indonesia. Dan mungkin disitulah letak keajaiban Indonesia. Bukan hanya membuat orang datang, tapi juga membuat mereka ingin kembali.